Good day everyone, my name is BLESSY ATIS Ilajas from BSEE 1A, and these are my answers and explanation on how I derive my answers in the problem set given. So problem set number 1, check your understanding, 7.3 on page 335. Find the work done by the same force in example 7.4 over a cubic path. Y is equals to 0.25 meter raised to the negative 2 power times x cube between the same points A is equals to 0, 0 and B is equals to 2 meter and 2 meters. So these are the given. Y is equals to 0.25 meter raised to the negative 2 power times x cube. Then, ang atong force is, ang atong force is 5 Newton per meter plus 10 Newton per meter. Tapos, ang atong A, which is given na pod, is 0 and 0. Then, ang atong B, so given na pod, is equals to 2 meters and 2 meters. Dayon, ang Y is, Y in terms of x, y is in terms of x. So y is equals to 0.25 meter raised to the negative 2 power times x cube. So for finding dy, we simply finds its derivative. So pangitaon nato siya ang derivative sa y. So the derivative of y, which is gamiton nato siya sa power rule. So gamiton siya ang power rule. So ang kaning exponent nga 3, i-bring down nato ang exponent sa 3. So muna siya na mo siya 3. Dayon, so at copy lang dayon, 0.25 meter raised to the negative 2 power times. So nganong nakakuan ni siya na 2 is kay kuan man minusan man siya sa 1. So, ang kaming 3 na minusan siya sa 1. So, muna na 2 na ang exponent. So, muna siya. Dayon, solution. Next step is calculating the infinity element of work. So, sorry for the wrong. So, dW is equals to Fx. So, muna siya ang formula sa kuan infinity element of work. So dW is equals to fx dx plus fy dy. So i-substitute lang ang atong fx is equals to 5 Newton per meter y dx plus 10 Newton per meter times x dy. So 5 Newton per meter. So, ang atong y is equals to 0.25 meter raised to the negative 2 power. So, muna siya. Then, times x cube. Then, dx. Plus 10 Newton meter per meter. Tapos, ato lang x is, ang atong dy is 3 times 0 times the quantity of 0.25 meter raised to the negative 2 power times x squared times x dx. Dayon, so muna siya 5 times 0.25, so muna siya na 1.25 meter per meter cube. So ano siya, so pang times na siya, so muna ang negative 2, then another 1, so muna siya na 3. Then, i-plus na exponent ba lang na 3. Then, x cube dx plus 10 Newton per meter times 0.75 kay 3 times 0.25 is 0.75 man. So, 0.75 meter raised to the negative 2 power times x cube dx. Dayon, so muna siya 1.25 Newton per meter cube times x cube dx plus, so kani 10 times 0.75 is equals to 7.5 Newton per meter cube times x cube dx. Then makakuha na daw
is equals to 8.75 Newton per meter cube times x cubed dx. So, so ang next steps is kuan kanang pangitaon na to ang value sa work to the integral sa work to the integral. Ang next step dayon in finding the integral, so same lang sila dire, same lang sila sa power rule and finding derivative, pero sa integral kani mag-add lang ta og 1 sa exponent, so kani siya 8.75 Newton per meter cube times the x cube dx dayon, so kani siya is equals to 8.75 Newton per meter cube. So nganong nakuan man ni siya kanang copy ang x, so nganong na form man ni siya, so sa akong giingon ganina is mag-add lang ta sa exponents nga 1 sa so 3 plus 1 is equals 4, so muna siya na kuan na 4 ang exponent. Dayon ang denominator dayon niya is i-copy lang ang exponent nga 4, so muna siya ang denominator. So kuan din simply i-times na sila is equals to 8.75 Newton over meter cube. So ano siya, i-times lang, so simply just multiply dayon maka-derive din ta answer nga kuan ang therefore ang work done to the by the same force in example 7.4 over a cubic foot is kuan kani 35 joules. So let's move on to the problem set number 2. Check your understanding 7.4 on page 337. The spring in example 7.5 is compressed 6 cm from its equilibrium length. So A, does the spring force do positive or negative work? And letter B, what is the magnitude? So these are my answers. So ang letter A, the spring force performs negative work for the reason that the spring force acts in the opposite direction. That is why the work performs is negative. So negative gid ang negative gid ang spring force ma-perform. So sa letter B, what is the magnitude? So 0.54 joules is still the magnitude. So same still lang Japon ang 0.54 joules. Kay kuan man, because in the example 7.5, stretching 6 cm from equilibrium requires 0.54 joules of work. Although the work is negative, it is impossible to be negative when talking about magnitude. Regardless of whether spring is short or long, the work will always be positive. So, what is siya answer? So, next problem set number 3. Check your understanding 7.6 on page 340. You are rowing a boat parallel to the banks of a river. Your kinetic energy relative to the banks is less than your kinetic energy relative to the water. Are you rowing with or against the current? So, my answer. So, for me, it is against the current. It is because someone rowing against the current has less kinetic energy. So, less gid ang kuan. Kanang kung against gid nga mag-row ka against sa current, less gid ang kinetic ang energy niya sa kinetic than someone rowing against the banks. Rowing against the current increases your velocity, so mo increase ang velocity kung mag-row ka against the current, while also increasing your kinetic energy. So ma-increase ang velocity, ma-increase pod ang kinetic energy. When rowing against the current, the velocity of the water current is reduced from the velocity of the boat, resulting in a lower kinetic energy. So therefore, it is against the current if kana mag-row sa boat parallel to the
banks of a river. So let's proceed to the next problem set, number 4. Example 7.9 on page 343 to page 344. Loop the loop. The frictionless track for a toy car includes a loop-the-loop of radius r. How high, measured from the bottom of the loop, must the car be placed to start from rest on the approaching section of track and go all the way around the loop? So, unsa daw ang katas-on sa kuan, ang measured sa ang bottom sa loop, dayon ang sa kuan must the car placed to the start from the rest, so dire from the rest na go all the way around the loop. So first, we need to write a conversation mechanical energy. So kani mo ni siya. So since nasa taas ang toy car, so kani nasa taas ang toy car, meaning naa siya'y gravitational force of energy. So the amount of energy is kaning mgh, kani siya mass, gravity, and height. So muna siya ang gravitation ang the amount of energy. Dayon, so ang kaning 2r is muna siya ang height of the loop. So kani height of the loop muna siya ang 2r, height of the loop. Dayon, so now as we can see, di ba na ay mass ang both sides. So kani na ay subblurred. Na ay mass both sides. So kani so pwede na to siya if factor out, then i-cancel. So makancel na siya ang mass. Makancel na siya. Dayon, ang mabilin dayon is kaning GH kani. So mao ni siya ang mabilin. GH is equals to 1/2 V squared plus 2GR. So now, kung pagitaon na to ang height, so dali ra, pero so kani kung pangitaon na to ang height, dali ra. Pero kung kaning kuan speed, so wala ta kabalo kung unsa ni siya. Kaning speed wala ta kabalo kung unsa ni siya. Tapos dinhi nadayon na to maggamit ang Newton's second law, which is ang kani Newton's second law. Net force is equals to mass acceleration. Sorry for the barangay. Tapos dinhi kuan na yon, so sa kani siya, so sa pagsaka sa toy car barangay. So sa pagsaka sa toy car dito sa loop, so kani sa pagsaka sa dito sa loop kana siya kuan dayon, kani mo accelerate dayon siya kay moagi man siya sa circle. So kani toy car mo asaka man siya, so mo accelerate siya kay gikan man siya sa circle. Dayon, so tungod ana maka-experience dayon siya og centripetal acceleration. So at that moment, so ang toy car, so ang toy car maka-accelerate siya og duha ka forces. Kani siya di ba mo ana man na siya. So maka-accelerate siya og duha ka forces. So kana duha ka forces, which is ang mg kani, dayon ang n. So duha ka forces ang mg ug ang normal force kani. Day ay kuan nga mag-act sila og mag-act bila sila og downwards. So na siya. So we can now write this equation as n plus mg is equals to mv squared over r, in which it is true kay ang loop kay circular man siya. Kana siya. Dayon, so pwede na to siya isulat as mg kani. So, pwede na siya isulat as mg. Kung ato ni siya i-modify, so makuha na siya ang n. Kung ato ni siya i-modify, ang n is equals to 0. So makancel na siya, makancel ang mass, kinama siya both mass both sides, so ato na siya makancel. Dayon ma-isolate dayon na to ang v kani v, in which mao ato gipangita dire sa left side. So kani ma-accelerate dire ma to gipangita sa left side. Kay di ba ako ingon ganina nga liso ikonon siya, wala ta kabaloon sa ang kuan ang speed or ang velocity dire. So mora siya.
So, ma-isolate na din nato ang velocity in which mao lang gipit diri sa left side ang 1/2 v squared ni. Dayon, so ma-isolate na nato ang v, so therefore kani v is equals to the square root of gr. So ibutang nato siya nga equation dinhi. So dire ibutang to dire sa ang equation dinhi, ang kani ibutang to dire, ang equation dire. Dayon sa pagbutang nato makuha na dayon nato ang equation nga GH. Kani GH is equals to 1/2 GR plus 2GR. Dayon, so di ba nang as we can see na ay kuan gravity both sides na dire. So ato na siya i-cancel both side. Dayon mabili na dayon ang H. So at this point na-relate ang reduce sa loop og sa height kung asa gikan ang car gikan anhi sa duha. Kani diri ang car ana pag nagtuyok man siya nag-accelerate ang toy car ana. Dayon ma-relate na nato nga na reduce nga ang reduce sa loop ug sa height kung asa gikan ang car gikan anhi sa duha. Dayon so mo na siya kani H is equals to 1/2 R plus 2R. So kuan simplify ra nato siya. So kuan simplify H is equals to 5/2 R. So pagdagan sa toy car makatuyok siya kani siya. Pagdagan sa toy car is makatuyok na dayon siya. So that's all. And the last problem set number 5, check your understanding 7.7 on page 344. Suppose the radius of the loop in example 7.9 is 75 cm and the toy car starts from rest at a height of 45 cm above the bottom. What is its speed at the top of the loop? So ang pangayo is pila daw ang kakusog at the top of the loop. So sugod dire. So as we can see mo ni akong loop diagram. So mo ni siya loop. Then mo ni ang kuan y1, then ang y2 in which the y2 is the height of the loop. Kani height of the loop. Then so mo ni siya ang radius sa loop. Dayon ana. So these are the given. R is equals to 15 cm. Y1 or so y1 or represents the height above the bottom is equals to 45 cm. Centimeter. Dayon ang y2 is the height of the loop in which 2 times 15 is equals to 30 cm. So using work energy theorem, so provided ni siya gikan sa book, nag-come up na siya nga inanhi nga formula. Dayon negative mg y2 minus y1 is equals to 1/2 mv squared. Dayon man siya. So negative mg, so ang kani i-substitute lang nato ang y2 which is 2r. Ano siya 2r na i-substitute ang y2. Dayon minus y1 is equals to 1/2 mv squared. So siya cancel m both side, then we come up this equation kani. Dayon the square root of v squared is equals to square root of negative 2g times the quantity of 2r minus y1. Dayon v2 is equals to square root of negative 2g times the quantity of 2r minus y1. So from this equation we can now substitute from the given. Ayun. So ma-substitute na nato kay nako ano lang given. So muna siya is equals to negative 2, ang atong gravity is 9.8 meter per second squared times ang atong 2r is kuan 30 cm by the way. So kuan mo siya bantog na kuan siya na 0.30 meter kay dili man siya ay kailangan man nga
compare bitaw kay meter man diri. So kailangan na to pwede na to siya nang kailangan na to siya i-convert ang centimeter into meter. Mao nang na 0.30 meter na siya instead of 30 centimeter. So ang atong 2R is equals to 0.30 meter minus 0.45 kani 0.45 centimeter kay na meter naman, so 0.45 na siya, 0.45 meter. Dayon is equals to square root of negative 2 times the quantity of the gravity, which is the 9.8 meter per second squared times, so times ato ang 0.30 meter minus 0.45 meter. So maka direct answer of negative 0.15 meter. Dayon, so i-multiply lang na siya. Dayon, so is equals to square root of 2.94 meters squared per meter squared. Dayon, ano siya, or so kung ano man siya ato siya, so kung ano man siya kanang ma-round off, so nahiman na siya 3 meter squared per second squared. So since kuan man ni siya kanang square root, so pwede ni siya makancel ang squared, kaning duha ka squared makancel na siya. Wait lang, makancel na siya, makancel. So so muna siya, since kuan man square root na makancel ang squared kani makancel. So now we can so simplify. So muna siya, ang answer is square root is equals to the square root of 3 meter per second. So muna siya ang speed at the top of the loop. Square root of 3 meter per second. So that would be all. Thank you so much.